Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne pour apprendre le français avec Sarah. Salam marhaba bikum في قناتي الفرنسية مع سارة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. حبيت نقول لكم عام سعيد وكل عام وانتم بخير. إن شاء الله يا ربي تحققوا جميع أحلامكم خلال هذا العام. إن شاء الله تكون تكون سنة فرح وسعادة عليكم. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2020. Que cette année vous apporte succès, santé et bonheur. D'ailleurs, je vous reviens avec 10 conseils pour apprendre le français durant cette année 2020 إن شاء الله. Donc جيت لكم ب10 نصائح اللي من وجهة نظري راح تفيدكم في تعلم اللغة الفرنسية خلال هذا العام. فتابعوا معي وإن شاء الله إنه يعجبكم الفيديو. إذا كان أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تدعموني بالاشتراك وكذلك بتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبتكم الفيديو ضع علامة الإعجاب تحت الفيديو. ما تنسوش إنكم تخلوا لي جميع آرائكم واقتراحاتكم للفيديوهات المقبلة. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir l'envie et la motivation d'apprendre. Donc لازم يكون عندك الرغبة والعزيمة انك تتعلم. اول حاجة لازم يكون عندك دي موتيف دي ريزون. يعني ما هو السبب اللي يخليك تتعلم اللغة الفرنسية؟ هل انت باغ اكزومبل تحتاجها في العمل؟ هل راح تسافر الى دولة فرنسية؟ هل باغ اكزومبل سي جوست pour avoir une deuxième langue pour être bilingue؟ المهم لازم يكون عندك يعني غيزون أو سبب يخليك تتعلم هذه اللغة أو أي لغة. تاني حاجة لازم يكون عندك دي زوبجيكتيف. يعني لازم تخطط للتعلم تاعك. لازم تحط مدة زمنية انك باغ اكزومبل تعدي فيها النيفو اكسيتيرا. واخر حاجة لازم تكون يعني مهووس بهاد اللغة. لازم فريمون تحبها من قلبك باش تعطي فيها وباش تقدر تتعلم. لأنه التعلم لازمه صبر، لازمه جهد ويأتي مع الوقت. donc il faut être obsédé par la langue française. لازم vraiment il faut aimer la langue quoi, sinon on peut pas l'apprendre. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'oser faire des erreurs. يعني لازم تكون عندك الجرأة أو ما تخافش إنك تغلط. لأنه سي نورمال راح تغلط، سي نورمال سي تري لوجيك إنك راح تغلط كي تتعلم لغة جديدة عليك ماشيش لغتك الأم. دونك ما تخافوش إنكم ديروا دي erreurs. هذا هو البروسيسوس نورمال pour apprendre. الناس كاملة تغلط. et aussi c'est en faisant des erreurs que vous apprendrez. يعني من خلال الأخطاء تاعك تتعلم. إلا ما جربتيش، إلا ما أخطأتيش، إلا ما طحتيش ماكش راح تافونسي. يعني il faut arrêter d'avoir peur de faire des erreurs. tout le monde fait des erreurs عفوا. même أنا نغلط، الناس كاملة تغلط. أنا صافي دي زاني كنتعلم في اللغة الفرنسية ولكن مازال مانيش بارفيت، مازال حوايج نغلط فيهم. donc osez faire des erreurs. Conseil numéro 3, écoutez le maximum de français authentique. يعني لازم تسمع الماكسيموم للفرنسية الحقيقية أو يعني الفرنسية اللي تكون من عند الناس اللي يعرفوا يتحدثوا باللغة الفرنسية. il faut que cette écoute elle soit active. يعني لازم تكون مركز في l'écoute تاعك. لازم تفهم واش راك تسمع. إلا ما فهمتيش c'est pas grave, tu cherches les mots ou تكتبهم parce que si tu comprends pas ça sert à rien d'écouter. même si تسمع نهار كامل حاجة ما تفهمهاش ماكش راح تافونسي، ماكش راح تتعلم. donc il faut écouter minimum 30 minutes par jour le français. et cela bien sûr كاين طرق عديدة. كاين لي فيلم، كاين لي شانسون، كاين لي ليفر اوديو، كاين لي بودكاست. maintenant الحمد لله مع انترنت عندنا جميع الوسائل متوفرة. يوتيوب وحده فيه multitude de ressources ما شاء الله تقدروا تلقوا فيه اي حاجة تحوسوا عليها. كذلك كاين دي زابليكاسيون. انا نسمع الكاست بوكس، كاين اوديبل pour les livres audio، كاين السيت تاع فرونسي فاسيل، كاين السيت تاع فرونسي اوثنتيك et j'en passe. هادو فقط امثله ولكن كاين العديد من يعني البرامج او لي زابليكاسيون اللي تقدروا تحملوها على الهاتف تاعكم واللي تقدر تفيدكم ان شاء الله في تعلم اللغة الفرنسية.
Quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de consulter des sites internet éducatifs. يعني لازم تدخلوا تشوفوا des sites internet تعليميين. خصوصا أنا ننصحكم ب TV5 Monde لأنه روعة روعة روعة، تتعلموا منه الكثير من الأشياء. كاين كذلك السيت تاع فرونسي اوتنتيك، كاين السيت تاع فرونسي فاسيل، كاين لابليكاسيون تاع دولينغو اللي فيها العديد من يعني اللغات، وكاين ثاني لوفلينغا اللي فيها يعني الكثير من الأشياء اللي تقدر تفيدكم. فقط هذه أمثلة، ولكن كاين العديد من البرامج كما قلت لكم ومن المواقع التعليمية. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de communiquer avec des natifs français. يعني لازم التواصل والتحدث مع ناطقين باللغة الفرنسية، que ce soit des amis ou des connaissances sur les réseaux sociaux ou même de la famille à l'étranger. Je sais que حنايا في الجزائر par exemple كل واحد عنده على الأقل شخص يعرفه، يعني يكون في فرنسا أو في يعني في دولة ناطقة باللغة الفرنسية. فاغتنموا الفرصة إنكم تهضروا معهم وإنكم تطبقوا هذاك الأشياء والكلمات الجديدة اللي تتعلموها كل يوم، لأنه بالتطبيق راح تتعلموا وبالتطبيق راح تترسخ لكم الكلمات الجديدة في عقولكم. sinon vous allez stagner et vous allez pas avancer si vraiment ما تعرفوش حتى واحد تهضروا معاه. ودخلوا كاين لي زابليكاسيون تاع يعني المحادثة باللغة الفرنسية. أنا نعرف جوست هيلو تولك، مي جو سي كو يا بلان دابليكاسيون. ودخلوا على البلاي ستور ولا على جوجل اي شيرشي دي زابليكاسيون. قادرين aussi تستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي كما فيسبوك، انستغرام etc. pour faire des connaissances et pour pratiquer le français. النصيحة السادسة c'est de pratiquer la langue française tous les jours. يعني كل يوم لازم تتعلم au moins حاجة، ne stresse qu'une chose. Essayez de pratiquer au moins 30 minutes par jour. Parlez, faites des phrases. Essayez تاني تنوعوا من الطرق التعليمية. كاين دي جو، كاين je sais pas، كاين يعني دي وسائل تكون amusante. يعني pratiquez le maximum وما يكونش التعلم تاعكم كما نقولوا حنايا ممل. لازم تكون الطريقة ترفيهية وكل يوم حاجة جديدة. نهار تسمعوا إن شانسون، نهار تتفرجوا على فيلم، نهار تلعبوا لعبة باللغة الفرنسية. يفو ديفيرسيفي، يعني لازم تنوعوا في الوسائل التعليمية باه ما تملوش وما تقلقوش. باسكو يا دي جور سي سور vous allez s'enlacer، vous allez vouloir arrêter، mais إلا إن شاء الله كملتوا il y a pas de raison pour ne pas avancer. ثامن نصيحة واللي هي مهمة جدا من خلال أي طريقة تتعلموا بها الفرنسي، ما تنسوش أنكم تكتبوا الكلمات الجديدة اللي تتعلموها. يعني لازم يكون عندكم un notebook ولا كناش صغير ولا أي حاجة ولا une application sur le téléphone où vous pouvez noter tout le nouveau vocabulaire que vous apprenez. Et aussi il faut le répéter، يعني la répétition لازم tous les jours تعاودوا هذوك الكلمات اللي تعلمتوهم، sinon ما همش راح يترسخوا لكم في الدماغ نتاعكم. et sinon ça sert à rien d'apprendre parce que la répétition هي la clé de la réussite. Neuvième conseil que j'ai à vous donner, c'est de voyager dans un pays francophone. يعني إلا قدرتوا، je sais que بلي ماشي الناس كاملة تقدر تسافر، ولكن إلا قدرتوا تسافروا إلى أي دولة ناطقة باللغة الفرنسية ne serait-ce que pour une semaine، franchement ça va changer la donne. يعني راح تتعلموا كثير من الأشياء، لأنه بالاحتكاك بالناس وبالممارسة الحقيقية يعني في الحياة اليومية هي اللي نقدروا نتعلموا بسرعة أي لغة. فإذا كان عندكم الفرصة ما تتردوش أنكم تروحوا ولو لأسبوع ولو لأسبوعين، يعني لتحسين اللغة الفرنسية. النصيحة الموالية c'est de ne pas aller en cours. Oui, c'est de ne pas aller en cours. éviter انكم تستعملوا يعني الطرق التقليديه للتعليم، انكم تروحوا لاكلاس يكون مقفول عليكم وتتعلموا، تهزوا ورقه وستيلو وتتعلموا. ça marche pas parce qu'on a tous essayé d'apprendre في l'école في الليسي في لا فاك، mais je pense انه هذه الطريقه ما نفعتش. اليوم مع التقدم ومع يعني لي نوفيل تكنولوجي الانسان ولا يفضل طرق جديده للتعلم. باغ اكزومبل لا تيلي،
لي فيديو لي بودكاست انك تسمع الحاجه انك تتفرج على حاجه سي بلو انتريسون اي سي بلو اميوزون كذلك عن طريق الالعاب دونك éviter le maximum d'aller dans des salles fermées ou là de pratiquer les méthodes traditionnelles et classiques d'apprentissage. Dernier conseil et pas des moindres, ne pas se concentrer sur les règles de grammaire. يعني ما تبقوش فقط مركزين ومهووسين بقواعد اللغة. Ne vous encombrez pas avec des tonnes de règles que vous ne savez pas pratiquer. يعني من الأفضل إنك تمارس اللغة et c'est en pratiquant que vous allez apprendre les règles. يعني بالممارسة وبالتطبيق إن شاء الله راح تتعلموا قواعد اللغة. أما إذا فقط درتوا غير دروس قواعد وما عرفتوش كيف ما تستعملوهم فسا سيغ أغيان. المهم هو الممارسة وهذه آخر نقطة نحب أن نركز عليها. حاولوا أنكم تمارسوا le maximum وإن شاء الله vous allez voir la différence dans peu de temps. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. ونقولكم à bientôt إن شاء الله في الفيديو المقبل.